નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો લોકમંચ. મહારાષ્ટ્રમાં કોની સરકાર? 2 દિવસથી ચાલતો આ એક યક્ષ પ્રશ્ન અને શિંદેનો બળવો અને મહારાષ્ટ્રમાં રાજકીય ભૂકંપ ક્યાંક જોવા મળ્યો અને સતત બીજા દિવસે પણ સ્થિતિ ક્યાંક ડામાડોળ જોવા મળી છે. શિંદે પાર્ટીમાં બળવો કરી એક રાજકીય ગરમાવો મહારાષ્ટ્રની રાજનીતિમાં લાવી દીધો છે અને પોતાની સાથે જે ધારાસભ્યો છે એમાં સંખ્યામાં ધીમે ધીમે વધારો થતો જાય છે. ક્યાંક 30થી લઈને પછી 35, 40, 45 અને 46 ધારાસભ્યો હોવાનો દાવો કરવામાં આવ્યો છે. અને મહારાષ્ટ્રથી જે આ ધારાસભ્યો હતા, જે બળવાખોર ધારાસભ્યો હતા, ગુજરાત પહોંચ્યા, ગુજરાતથી આસામ પહોંચ્યા છે. અને એની વચ્ચે હવે ખાસ શિંદે ઉદ્ધવ ઠાકરેને ભાજપ સાથે ગઠબંધન કરવાનું અલ્ટિમેટમ પણ આપી દીધું છે ને મહારાષ્ટ્રની વિકાસ આઘાડી સરકારનું પતન હવે લગભગ નિશ્ચિત મનાઈ રહ્યું છે. ત્યારે એની વચ્ચે જે સંજય રાઉત છે એમણે આરોપ પણ લગાવ્યો છે કે ધારાસભ્યોનું અપહરણ કરવામાં આવ્યું હતું, કારણ કે નીતિન દેશમુખે એમ કહ્યું કે પોલીસ અને હોસ્પિટલના કર્મચારીઓએ મારી સાથે બળજબરી કરી હતી અને બળજબરીથી મને ગોંધી રાખવામાં આવ્યો હતો, આવો આક્ષેપ પણ કરવામાં આવ્યો છે. આખરે મહારાષ્ટ્રના મુખ્યમંત્રી ઉદ્ધવ ઠાકરે સોશિયલ મીડિયા પર સંબોધન કર્યું મહારાષ્ટ્રની જનતાને અને એમણે કહ્યું કે મુખ્યમંત્રી પદ અને પાર્ટી અધ્યક્ષ પદેથી રાજીનામું આપવા માટે હું તૈયાર છું. અને બીજી વાત એ પણ કરી કે શિવસૈનિક સીએમ બને તો મને ખુશી થશે, પરંતુ કોઈ ગદ્દારી ન કરે અને રાજીનામું જોઈએ છે તો મારી સાથે આવીને વાત કરો અને મારે સામે બેસીને વાત કરો. હું રાજીનામું મારું તૈયાર છે, તમે લઈ જઈને રાજ્યપાલને આપી શકો છો. આ ચર્ચા વચ્ચે હવે મહારાષ્ટ્રમાં કોની સરકાર, આ ચર્ચા કરવી છે લોકમંચમાં. ચર્ચા કરવા માટે મારી સાથે ગુજરાતથી જોડાયા છે જાણીતા રાજકીય વિશ્લેષક અને પત્રકાર રાજેશ ઠાકર મારી સાથે છે. રાજેશજી, સ્વાગત છે આપનું. સાથે જ મહારાષ્ટ્ર મુંબઈથી જોડાયા છે લોકશાહી ચેનલના રૂબીના મારી સાથે જોડાયા. રૂબીના, આપનું પણ સ્વાગત છે. અને એક वरिष्ठ पत्रकार दिल्ली थी संजय तिवारी हमारे साथ जुड़ा है. संजय जी, તમારું પણ સ્વાગત છે. यस रूबीना जी, क्या कहेंगे अब महाराष्ट्र में जो मतलब राजकीय भूचाल आया है, क्या लगता है जिस तरह उद्धव ठाकरे ने जो सोशल मीडिया पे जो संबोधन किया और उन्होंने कहा है कि मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं, मेरे साथ बैठो, मेरे सामने बैठो और बात करो, क्या लगता है किस तरफ जा रही है महाराष्ट्र की राजनीति? जी, जिस तरीके से हमने देखा है कि सीएम ने जो है उद्धव ठाकरे जी ने एक भावनिक गुहार जो है तो विधायकों को लगाई है. जिस तरीके से फेसबुक के जरिए उन्होंने संबोधित किया है, उन्होंने ऐसे बोला है कि सीएम पद तो छोड़िए, मैं खुद छोड़ने तैयार हूं, लेकिन जिन विधायकों ने ये सब मेरे साथ किया है वो खुद आए, मुझसे बात करे, मैं जो सीएम की कुर्सी है उसका खुद इस्तीफा दूंगा, लेकिन आप खुद सामने आके मुझसे बात करिए, हम बात करेंगे. और मैं आज इस वक्त वो इस्तीफा तैयार करके रखता हूं, उसके बाद आप ये इस्तीफा आए, मुझसे बात करें और खुद मुझसे लेकर जाए. दिलीप जी, बिल्कुल. बिल्कुल. तो क्या लगता है अब क्या हो सकता है? शिंदे जी भी एक पत्रकार परिषद कर रहे हैं, क्या लगता है शिंदे जी का अगला कदम क्या हो सकता है? क्या लगता है आपको रूबीना जी? जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि शिंदे जी जो है सीएम को उसी तरीके से जवाब जो है दे रहे हैं. ट्विटर पे एकनाथ जी अगर हमने देखा तो वो अपने जवाब दे रहे हैं. अभी हमने देखा कि वो पत्रकार परिषद लेंगे और वो उनकी भूमिका जो है तो स्पष्ट करने वाले हैं थोड़े ही देर में. इधर हर चीज पे उन्होंने हर चीज का स्पष्टीकरण जो है तो विधायकों को दिया है. और साथ ही साथ उन्होंने कल भी ये कहा था, जब उनकी सीएम से फोन पर बात हुई थी तो उन्होंने कहा था, मुझे इस पद का, इस कुर्सी का कोई भी लालच नहीं है, लेकिन मुझे ये लगता है कि हम भाजपा के साथ युति कर सकते हैं, उनके साथ सरकार स्थापन कर सकते हैं. इसके बाद अब शिंदे क्या बोलेंगे इस पर महाराष्ट्र की भी नजर लग चुकी है. दिलीप जी, बिल्कुल. संजय जी, क्या कहेंगे कि अब शिंदे आखिर चाहते क्या है? उनका मिशन सिर्फ उद्धव ठाकरे की कुर्सी छीनना है या तो फिर शिवसेना भी छीननी है? क्या मिशन लग रहा है आपको संजय जी? देखिए दिलीप भाई, ये जितना कुछ सामने दिख रहा है सिर्फ उतना ही नहीं है. अच्छा. सामने सिर्फ इतना दिख रहा है कि महाराष्ट्र की सरकार पर राजनीतिक संकट है और सरकार गिर सकती है, लेकिन ये राजनीति इतनी नहीं है. शिवसेना जो महाराष्ट्र पर शासन करती थी, महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी ने जिसको अपना बड़ा भाई मान लिया था, आज की तारीख में शिवसेना बहुत नीचे जा चुकी है और शिवसेना के अस्तित्व का सवाल है. एकनाथ शिंदे जी का ये विद्रोह जिसको हम देख रहे हैं इस समय, ये बड़ा हिस्टोरिकल है. इसको एक राजनीतिक घटनाक्रम के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए.
इसको इस रूप अच्छा। में देखिए कि जब विधानसभा चुनाव हुए थे तो भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना मिलकर चुनाव लड़े थे। हम्म। और आज जिस मुख्यमंत्री की कुर्सी को छोड़ने के लिए उद्धव ठाकरे जी ने बाकायदा इस्तीफा लिख के तैयार रखा हुआ है, उसी मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए सारी लड़ाई उस समय हुई थी। और हम्म। पूरी की पूरी पार्टी लाइन से इतर जो शिवसेना की जमीन थी, जो उनकी आस्था थी, जो उनके राजनीति की बुनियाद थी, उस सारे से इतर जाकर उन्होंने कांग्रेस से समझौता किया, एनसीपी से समझौता किया और अपनी सरकार बनाई और उद्धव जी जी। मुख्यमंत्री बने। तो हम्म। जो 22 साल पहले घटना हुई, उस घटना की ये ऐसी प्रतिक्रिया है कि ये शिवसेना के लिए संकट का सवाल है, ये केवल हम्म। एक सरकार के लिए संकट का सवाल नहीं है। और बिल्कुल। एक चीज बहुत दावे के साथ मैं कह सकता हूं कि चाहे एकता भी हो जाए इस समय एक नाथ शिंदे में और शिवसेना के बाकी दलों में, बाकी जो घटक हैं, तब भी अब शिवसेना उस अवस्था में कभी को नहीं प्राप्त होगी जिस अवस्था में वो आज से 3 साल पहले थी। अच्छा। तो इस राजनीतिक घटनाक्रम को बहुत दूरगामी परिणाम के साथ देखने की जरूरत है, ये कोई छोटा परिणाम देने वाली घटना नहीं है। ठीक है संजय जी, अब सवाल ये होता है कि इस बीच बीजेपी क्यों चुप है? भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई निवेदन नहीं आ रहा है, विधानसभा सत्र बुलाने की मांग भाजपा अभी क्यों नहीं कर रही है? क्या लगता है कि वो करेगी संजय जी? नहीं, अभी नहीं करेगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस समय बहुत शांत भाव से, बहुत अच्छे से राज धर्म के साथ राजनीति कर रही है। भारतीय अच्छा। जनता पार्टी कतई ये नहीं चाहेगी कि उसके ऊपर सरकार गिराने का आरोप लगे। भारतीय बिल्कुल। जनता पार्टी कतई यह शो नहीं करेगी कि उसको सरकार बनाने की बहुत हड़बड़ी है। भारतीय हम्म। जनता पार्टी किसी भी तरह से अपने जो अभी तक खासतौर से जो केंद्र में भारतीय जनता पार्टी 8 वर्षों से शासन में है, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर यह आरोप नहीं लग सकता कि उसने किसी राज्य की सरकार को गिराकर वहां राष्ट्रपति शासन अचानक लगाया हो। तो हम्म। भारतीय जनता पार्टी बहुत बच के चल रही है, बहुत दूरगामी परिणाम सोच के चल रही है। और भारतीय जनता पार्टी को पूरी तौर पे पता है कि शिवसेना की जो जमीन थी वो दरक गई है। एक नाथ शिंदे इस समय कहीं किसी मामले में शिवसेना के पक्ष से अगर देखें तो एक नाथ शिंदे जी का कद कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी के कद से बहुत बड़ा हो चुका है। इसलिए क्योंकि वो शिव सैनिकों की उस आस्था की लड़ाई लेकर आ गए जिस आस्था पर बाला साहब ने सेना की नींव रखी थी। तो ये बिल्कुल लड़ाई हिंदुत्व। दूसरे ढंग की। हम्म। जी जी। ઓકે રાજેશજી, સવાલ એ છે કે જે આ શિંદે પોતાના જે ધારાસભ્યો છે સમર્થકોને લઈને જે બળવો કર્યો છે, શું લાગે છે કે એની આડમાં ભાજપનો ક્યાંક આપને લાગી રહ્યો છે કે આની પાછળ ગેમ પ્લાન છે, ઓપરેશન લોટસ? શિવસેના રહે તો વાંધો નથી, પણ ઠાકરે વગરની શિવસેના રહેવી જોઈએ, આવું કોઈ મિશન લાગી રહ્યું છે આપને આની પાછળ? બિલકુલ બિલકુલ ભારતીય જનતા પાર્ટી કર્ટેન પાછળથી એનો રોલ છે ભજવી જ રહી છે અને એ એટલા માટે આ વખતે શાંત છે અને વેઇટ એન્ડ વોચની સ્થિતિમાં છે કે 2019માં એમણે જે રાત્રે 12 વાગે રાષ્ટ્રપતિને ઉઠાડ્યા અને સવારે 5 વાગે રાજ્યપાલને ઉઠાડીને જે ઉતાવળ કરી હતી અને એના પછી જે એમનું નાક કપાયું હતું એની ટીસ એમને હતી જ અને એટલે તકની રાહ જોઈ રહ્યા હતા। અને અત્યારે જે ઝઘડો છે શિવસેનાની અંદરનો છે, જ્યાં સુધી સંખ્યાબળ અને એ બધું ક્લિયર નહીં થઈ જાય ત્યાં સુધી ભારતીય જનતા પાર્ટી આની અંદર ઇન્વોલ્વ નહીં થાય। એક વખતે અલગ જૂથની માન્યતા મળી જશે શિંદેને અને એના પછી એ ડાયલોગ જ્યારે ભારતીય જનતા પાર્ટી સાથે કરશે ત્યારે આગળની વાત આવશે। પણ ઉદ્ધવ ઠાકરેની પાસે સંખ્યા નથી, એ તો સ્પષ્ટ થઈ ગયું છે। સંખ્યા નથી ત્યારે એની પાસે ઓપ્શન બહુ જ ઓછા રહે છે અને એમાં જે આ એક ઓપ્શન હતો જે ઇમોશનલ કનેક્ટ કરવાનો, એમણે જે ફેસબુક થી લાઈવ થયા છે, હવે આપણે વાત કરી રહ્યા છે કે બાલા ઠાકરેના અસલ વારસદારના આઈડિયોલોજી ની ધરોહર જે છે એના જે અત્યારે ઝંડે બરદાર જે છે એ શિંદે થઈ રહ્યા છે, પણ એમના જ પરિવારની અંદરથી રાજ ઠાકરે પણ બાલ ઠાકરેના રાજકીય વારસદાર તરીકે એક વખત વિદ્રોહ કરી ચુક્યા છે અને એમને લોકોએ સમર્થન નથી કર્યું, એમને નથી સ્વીકાર્યા બાલ ઠાકરેના વારસદાર તરીકે અને આજે રાજનૈતિક હાંસિયામાં છે। એટલે હવે શિવ સૈનિકો કાં તો શિવસેનાના સમર્થકો જે છે એ કઈ શિવસેના પાસે જાય છે, ઉદ્ધવ ઠાકરે વાળી કે જેને અસલી શિવસેના કહીને શિંદે સાહેબ દાવો કરી રહ્યા છે, એ તો આવનારું ભવિષ્ય કહેશે। પણ ઉદ્ધવ ઠાકરેની પાસે જે એક બે બચ્યા ખૂચ્યા એમની પાસે જે ઓપ્શન હતા એ ઓપ્શનમાં એક આ ઓપ્શન છે। બીજી વસ્તુ સંજય રાઉતનું આજનું જે સ્ટેટમેન્ટ છે કે હજી શિવ સૈનિક જે છે એ એના ઓરિજિનલ મિજાજમાં આવ્યો નથી, કારણ કે અમે એમને એમ કહી રાખ્યું છે
કે આ લડાઈ જે છે એમાં અંદરની લડાઈ છે ને બધું પરિવારમાં સમેટાઈ જશે. એનો મતલબ એ સંકેત આપી રહ્યા છે કે જે શિવસેનાનો સ્વભાવ છે એ પ્રમાણે આ જે સંઘર્ષ છે, જ્યારે લાગશે કે બાજી બિલકુલ હાથમાંથી જાય છે ત્યારે એને રસ્તા ઉપર ઉતારશે. એટલે આ લડાઈ લાંબી ચાલવાની, અને એની અંદર એનસીપી અને કોંગ્રેસ આ બંને કિનારે ઉભા રહી અને આખો તમાશો જોવાની સ્થિતિમાં એટલા માટે છે કે એમને તો પરોક્ષ રીતે એક એમનો જે દુશ્મન હતો એ દુશ્મન અત્યારે ખતમ થઈ રહ્યો છે. રાજનીતિમાં જે વિકલ્પ હતો ભારતીય જનતા પાર્ટીની બળ જે હતું એ શિવસેના હતું. એકલી ભારતીય જનતા પાર્ટી મહારાષ્ટ્રની અંદર સર્વાઈવ કરી શકે સ્થિતિમાં નહોતી ને એટલા માટે શિવસેનાની સાથે ભારતીય જનતા પાર્ટી ગઈ હતી. હવે જો શિવસેના ત્યાં આગળ તૂટે અને આ હિન્દુત્વની આઈડિયોલોજી છે મનસેમાં ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં શિંદે વાળા નવા જૂથમાં જો વહેંચાય તો સ્વાભાવિક છે એનો ફાયદો જે છે એનસીપી અને કોંગ્રેસને થાય. એટલે એ લોકો જે છે, અને શરદ પવાર છે ને જયારે ગેમ જીતવાની હોય ને એવી જ ગેમની અંદર એ બાજી તરીકે ઉતરે, જ્યાં ક્રેડિટ ના મળવાની હોય ત્યાં સ્વાભાવિક જ છે કે ભારત રહેવાના છે ને એમ કહેવાના છે કે ભાઈ આની અંદર મારો કોઈ रोल। जी राजेश जी, बिल्कुल। रुबीना जी, सवाल यह है कि उद्धव जी ने शिंदे जी से एक गुजारिश की फेसबुक के जरिए, और उन्होंने कहा कि सीएम और पार्टी अध्यक्ष पद मैं छोड़ दूंगा, बस सामने आके बात करिए, सामने आके बैठिए। क्या लगता है इस गुजारिश से कोई फर्क पड़ेगा? क्या शिंदे जी फिर से खेमे में आएंगे? जिस तरीके से इतिहास है कि शिंदे ये कट्टर शिव सैनिक है, और जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि सीएम ने एक भावनिक गुहार जो है तो विधायकों को लगाई है, और उसी तरीके से उन्होंने कहा है कि राष्ट्रवादी और कांग्रेस मेरा इस्तीफा नहीं मांग रही। अगर उन्होंने इस्तीफा मांगा होता तो ये अलग बात होती, लेकिन ये मेरे घर के लोग हैं। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि पेड़ को काटने वाली कुल्हाड़ी, वो कुल्हाड़ी की लकड़ी और ये पेड़, जब वो पेड़ को पता होता है कि ये कुल्हाड़ी जो मुझे काट रही है वो लकड़ी मेरी ही है, इस चीज का मुझे दुख हुआ है। और ये भावनिक गुहार जो है तो उन्होंने एकनाथ शिंदे को उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में फेसबुक के जरिए लगाई है। इसका आने वाले दिनों में फर्क पड़ेगा? क्या लगता है कुछ इसकी इफेक्ट होगी शिंदे जी को? इसका आने वाले दिनों में फर्क पड़ सकता है दिलीप जी। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि उनके एक विधायक जो है नितिन देशमुख, उन्होंने आके यहाँ बताया गया है कि हमें यहाँ से जबरदस्ती लेके गए, और इंजेक्शन जो है उन्होंने बताया जो मुझे सोशल मीडिया पे जो इंजेक्शन देते हुए फोटोज वायरल हुए, ये सब जो है तो मुझसे जबरदस्ती करवाया गया था, ऐसे नितिन देशमुख ने कहा। इसका मतलब ये जो भावनिक गुहार सीएम ने उनको लगाई है, उद्धव ठाकरे जी ने उनको लगाई है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जरूर इसका परिणाम जो है तो हो सकता है। बिल्कुल। सवाल ये है संजय जी कि अब शरद पवार, जैसे राजेश जी ने बोला कि जीतने वाली गेम ही शरद पवार खेलते हैं, शरद पवार संकट मोचन साबित होते हैं जब भी ऐसी मुश्किलें आती है सरकार के सामने। तब इस बार शिवसेना के बारे में उन्होंने ऐसा बोला कि उनका अंदरूनी मामला है जो चुप्पी साधी है। क्या लगता है कौन सा कदम शरद पवार जी उठा सकते हैं जीतने वाली बाजी के लिए? देखिए, शरद पवार जी इसमें जान रहे हैं कि कोई बाजी ऐसी नहीं बची है जिसमें जीत हो सके। अच्छा। इस सरकार का बचने का कोई रास्ता राजनीतिक रूप से नहीं बचा हुआ है। जहां तक एकनाथ शिंदे जी का सवाल है, देखिए इसमें महत्वपूर्ण भूमिका एकनाथ शिंदे का ही है। यदि वो चुपचाप आते हैं, अगर वो मुख्यमंत्री जी के अपील को, अपने अध्यक्ष के अपील को स्वीकार करते हैं, भावनात्मक रूप से आके जुड़ते हैं, तो निश्चित तौर पर शिवसेना का धड़ा जो है पूरी तौर पर बचेगा और सरकार बची रह जाएगी। लेकिन ऐसी संभावना बिल्कुल शून्य के बराबर है। शून्य इसलिए मैं कह रहा हूं, हालांकि राजनीति में कुछ भी संभव असंभव नहीं कहा जा सकता है, लेकिन ये शून्य मैं इसलिए कह रहा हूं कि एकनाथ जी को यह भी पता होगा कि जितने बड़े विद्रोह के बाद अगर वो कोशिश भी करें कि वापस लौट जाएं और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी के साथ बैठें, उनसे बात करें, उनके साथ चाय पिएं, भोजन करें और परिवार की एकता पुरानी जैसी स्थिति में लौट आए, ये संभव नहीं है। राजनीति में ऐसा होता भी नहीं है। और ना उनको सीएम बनाया जाए तो उनको शिंदे जी को, एकनाथ शिंदे नहीं, एकनाथ शिंदे जी को यदि वो सीएम बनाने का प्रस्ताव उद्धव जी करते हैं, तब भी क्या आपको लगता है कि वो सरकार चलने की स्थिति रहेगी? उद्धव जी के मन में ये बात नहीं होगी कि ये वही लोग हैं जिन्होंने हमारे साथ विद्रोह करके हमारे पीठ में छुरा भोग दिया। पर साहब, उद्धव जी ने तो हथियार फेंक दिए, वो तो बोल रहे हैं कि मैं इस्तीफा देने तैयार हूं। भावनात्मक बातें जो कही है, अब उनके पास भी कोई चारा नहीं है ना। नहीं, उद्धव जी के पास कोई विकल्प नहीं बचा है। हाँ, उद्धव जी की मजबूरी है कि एक भावनात्मक अपील करके वो अपने बिखरे हुए परिवार को जोड़ना चाहते हैं,
ये बहुत अच्छी बात है, खराब बात भी नहीं है। लेकिन संजय राउत जी ने जो ट्वीट किया, उन्होंने जो कहा कि इस हमको राष्ट्रपति शासन की ओर ढकेला जा रहा है, या हम जनता के बीच जाके अपना फिर जनादेश लेकर आएंगे, इस तरह की बातें वो करके उन्होंने पूरी तौर पे एक तरह से विराम ही लगा दिया। अब इस तरह की बात वो एक तरफ कर रहे हैं, दूसरी तरफ उद्धव जी प्रयास कर रहे हैं कि पार्टी में एका बनी रहे, और एकनाथ जी इसमें अगर पार्टी में वो लौटते हैं तो भी उनके लिए बहुत अच्छी स्थिति नहीं होगी, नहीं लौटते हैं तो उनको एक निर्णायक की स्थिति में जाना पड़ेगा। तो अभी पूरा का पूरा खेल बड़ी अजीब स्थिति में है। और शरद पवार जी का जहां तक सवाल है, शरद पवार जी लगातार दिल्ली में बने हुए हैं, आपने ध्यान दिया होगा। शरद पवार जी के बहुत से मामले हैं। आपने कहा ना कि भारतीय जनता पार्टी कुछ सक्रियता नहीं दिखा रही है, इसलिए नहीं दिखा रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक बार एक कोशिश की जब सरकार बनी थी और अजित पवार जी वाला जो केस हुआ था, उस समय बहुत तेजी से भारतीय जनता पार्टी ने एक घटनाक्रम बदला था और लगा कि सरकार पलट जाएगी, लेकिन वहां पर चीजें पलटी मार गई और भारतीय जनता पार्टी की किरकिरी हो गई। तो भारतीय जनता पार्टी इतनी हड़बड़ी में अब कोई काम नहीं करने वाली है। और वैसे भी जिसके जो बलशाली होता है, जिसके पास बल होता है, वो हमेशा वेट एंड वॉच की स्थिति में रहता है। शिकार जब बिल्कुल नजदीक आ जाता है तब एकदम शिकार करने की कोशिश करता है। तो भारतीय जनता पार्टी अभी देख रही है। अभी इसीलिए आपने ध्यान दिया होगा कि गवर्नर भी कोरोना पॉजिटिव होकर चले गए हैं अस्पताल। भारतीय जनता पार्टी को तेजी होती अगर जरा भी तो गवर्नर अस्पताल नहीं जाते। ઓકે રાજેશજી, ગવર્નરને જે કોરોના થયો ને રિપોર્ટ પોઝિટિવ આવ્યો, હાલાકી ઉદ્ધવ ઠાકરેનો રિપોર્ટ પણ પોઝિટિવ આવ્યો તો ને બપોરે આ રિપોર્ટ નેગેટિવ આવી ગયો છે. હવે સવાલ એ છે કે હવે શું ખાસ જ્યારે ઉદ્ધવ ઠાકરે સોશિયલ મીડિયામાં એમ કે હું મુખ્યમંત્રી પદ છોડી દેવા તૈયાર છું, શિવસેના અધ્યક્ષ તરીકે પણ પદ છોડી દેવા માટે હું તૈયાર છું, ખુરશી પકડીને બેસી રહેવા વાળો હું નથી, આ જે ભાવનાત્મક અપીલ કરી છે, એક મેસેજ આપવાનો પ્રયત્ન કર્યો, શું એની અસર દેખાય છે આપને આવનારા દિવસોમાં, કયા પ્રકારની જોઈ રહ્યા છો? બિલકુલ, એમણે ખુરશી છોડવાની સાથે સાથે બીજી એક વાત કરી કે કોઈ શિવ સૈનિક જે છે મુખ્યમંત્રી બનશે તો મને ગમશે. એનો મતલબ કે સીધે સીધું એમ કીધું કે શિંદેજી દાખલા તરીકે ભારતીય જનતા પાર્ટીની સાથે જાય છે તો શિંદેજીનું જે ગ્રુપ છે એમાં એમને મુખ્યમંત્રી તરીકે ભારતીય જનતા પાર્ટી પસંદ કરવાની છે. આ સૌથી મોટો પ્રશ્ન એમણે લોકોની વચ્ચે મૂકી દીધો છે. અને બીજી વાત, જો એ નથી થવાનું તો વર્ષો પછી શિવ સૈનિક ને એક મુખ્યમંત્રી મળ્યો હતો, એ મુખ્યમંત્રીને એક શિવ સૈનિક દ્વારા જ હટાવવામાં આવ્યો છે. અને જે આઈડિયોલોજીની વાત છે ને, એટલી જેટલું સિમ્પલ હોત તો આ વાત તો એકનાથ શિંદે ઉદ્ધવ ઠાકરેની સામે બેસીને કહી શક્યા હોત કે ભાઈ ચલો ભારતીય જનતા પાર્ટીની ટેકો આપી દો, અમને આ વાતથી તકલીફ છે. પણ મૂળ શું છે કે આઈડિયોલોજી તો બધી વાતો છે, કારણ કે આઈડિયોલોજીની જ વાત હોત તો મુખ્યમંત્રી પદની એક ખુરશી છે ભારતીય જનતા પાર્ટીએ જવા દઈ અને શિવસેનાની સાથે 2.5 વર્ષ શાસન કર્યું જો તો હિન્દુત્વ મુખ્ય હતું અને મુખ્યમંત્રીની ખુરશી એ પ્રાથમિકતા નહોતી તો ભારતીય જનતા પાર્ટી પણ એ મુદ્દા ઉપર સમાધાન કરી શક્યો હોત. પણ મૂળ જે છે એ કેન્દ્ર સ્થાને ખુરશી છે અને એ ખુરશીમાં શિંદેજીને એવું હતું કે હવે સિનિયર તરીકે હું જ છું, કારણ કે ઉદ્ધવ ઠાકરે પરિવારમાંથી કોઈ મુખ્યમંત્રી બને એ કલ્પના નહોતી, પણ આ ડિઝાઇન સંજય રાઉતે ઉભી કરી અને એના પછી એક પેજ ફસાયો ને એના કારણે એમની નજીકમાં આવેલી. બીજું 2024 પણ જોઈ રહ્યા હોય કે તમે ગઠબંધન તો કરી લીધું, સરકાર ચલાવી લીધી, પણ હવે જયારે પબ્લિક સામે જવાનું હશે ત્યારે જે તમારી જે પેલી વાત હતી, જે તમારો આઈડિયોલોજી હતી, બાલ ઠાકરેની વાત હતી, એ લઈને લોકો સામે કેવી રીતે જવાનું, કોંગ્રેસ અને એનસીપી ની સાથે. બીજું ટિકિટોની વહેંચણી થાય તો એની અંદર 3 પાર્ટનર હોય, એ 3 પાર્ટનરની અંદર કેવી રીતે વહેંચણી થશે ને એની અંદર રાજકીય ભવિષ્ય શું, આ બધા જ પ્રશ્નાર્થ જે છે એ શિંદેની અંદર ઉભા થયા હોય ને એનો જવાબ શોધવા માટે એમણે અંદર ખાને. બીજું સૌથી મોટો પ્રશ્ન ઉદ્ધવ ઠાકરેના નેતૃત્વ ઉપર થાય છે, કારણ કે આટલા મોટી સંખ્યાની અંદર લગભગ 35-40 ધારાસભ્યો તમારી જોડેથી છટકી જાય અને તમને આની બિલકુલ ભનક સુધી ના લાગે, એટલે ક્યાંક ને ક્યાંક એમના જે નેતૃત્વ છે નેતૃત્વ ઉપર પણ પ્રશ્નાર્થ ઉભો થયો છે. અને આખી વાતની અંદર હવે જે ગેમ છે એ ગેમ શિવસેનાની સરકાર સાથે નહીં, શિવસેનાના પોતાના અસ્તિત્વ સાથે પણ છે. અને એટલા માટે શિવસેનાનું અસ્તિત્વ જો ટકાવી રાખવું હોય, સરકાર તો ગયેલી પાછી આવે જેમ સંજય રાઉત કહે છે એમ, પણ તમારી જો સંગઠન છે એ તૂટી પડે અને જે દશા મનસેની થઈ છે એવી જ ઉદ્ધવ ઠાકરેની શિવસેનાની થાય તો એ તમારા અસ્તિત્વ ઉપર પણ પ્રશ્નાર્થ થઈ જાય. એટલે હવે બીજી જે લડાઈ એમણે લડવાની છે
એ લડાઈ શિવસેનાના સમર્થકોને કે શિવસેનાની સાથે રહેલા લોકોને પોતાના પાસે રાખવા માટેની લડાઈ લડવાની છે અને એ લડાઈ આજે ફેસબુકના માધ્યમથી એમણે લડી છે કારણ કે સદનની અંદરની લડાઈ તો એમને ખબર છે કે આપણે હારી જવાના છે। संजय जी, अब सवाल ये है कि शिवसेना का अस्तित्व कौन बना रहा है, कौन मिटा रहा है? क्योंकि एक तरफ अपने देख रहे हैं कि खुली बगावत के बावजूद शिंदे जी ये कह रहे हैं कि बाला साहेब के हम सच्चे सैनिक हैं और उन्होंने उनको शिवसेना नहीं छोड़नी है, एक तरफ ये बता रहे हैं। तो ये अस्तित्व मिटा रहे, बना रहे हैं संजय जी? देखिए, यही सबसे बड़ा संकट है। उद्धव जी का भी संकट यही है। अभी राजेश जी जो कह रहे थे वो बिल्कुल सच बात है। इस समय ये पूरा घटनाक्रम शिवसेना के अस्तित्व को लेकर के बहुत गंभीर स्थिति में है। अगर पार्टी डिवाइड हो जाती है, मान लीजिए 35-40 लोग अलग हो जाते हैं, तब भी शिवसेना के लिए, उद्धव जी के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी। और यदि ये आके मिलते हैं और तब भी सरकार नहीं बचती है, तब भी उद्धव जी के लिए चुनौती होगी। इस समय उद्धव जी के सामने शिवसेना के अस्तित्व को बचाए रखने का संकट सबसे बड़ा है और यही कारण है कि वो एकनाथ जी से हर शर्तों में बात करने को तैयार है, हर शर्त मानने को तैयार है। वो एकदम किसी भी दशा में चाहते हैं कि एकनाथ जी उनके सामने आए, उनके साथ बैठें और एकनाथ जी जो चाहते हैं वही करने के लिए वो तैयार है। एकनाथ जी की बात दूसरी है। एकनाथ जी कह रहे हैं हमारे पास भाई 35-40 विधायक हैं और हम तो सच्चे सिपाही हैं बाला साहब के, हम हिंदुत्व के नाम पर जो है चुनाव लड़ते थे, राजनीति करते थे और भारतीय जनता पार्टी हमारे विचारधारा से मेल खाती थी, आप उनके साथ सरकार बनाइए। अब ये दोनों पेच इतना फंसा हुआ है, भारतीय जनता पार्टी कुछ बोलने वाली नहीं है इसमें। ये शिवसेना को ही अपने में डिसाइड करना पड़ेगा। आज रात तक का समय है, कल तक का मान लीजिए समय है इन लोगों के पास। जितना उठा पटक, जितनी भागदौड़ चल रही है, एकनाथ जी ने पूरी पार्टी को, उद्धव ठाकरे जी को अस्तित्व के संकट के साथ लाकर खड़ा कर दिया चौराहे पर। और इसमें बहुत हद तक दोषी संजय राउत जी हैं। संजय राउत जी का बड़बोलापन और उनके ट्वीट्स और उनकी बातें, उसके नाते मामला और बिगड़ा है। शरद पवार जी इसमें कोई स्टेप नहीं लेने वाले हैं, ये मुझे पता है। कोई भी जो भारत की राजनीति को समझता है वो जान जाएगा कि शरद पवार जी ऐसी परिस्थिति में कोई स्टेप नहीं लेंगे। वो चुप रहेंगे, एकदम सन्नाटा। वो यही कहेंगे। वो तो आपने बताया ऐसा कि कोई किस तरह, मतलब जीतने की कोई शक्यता दिखती ही नहीं है इस पार्टी को, तो वो भी अभी कोई स्टेप नहीं लेंगे। रुबीना जी, आखिर में क्या कहें? अब जो नेतृत्व के सामने सवाल उठ रहा है उद्धव ठाकरे के, जैसे कि 35-40 अगर विधायक है आपके हाथ के नीचे से चले जाते हैं, किसी को भनक तक नहीं आती, क्या ये सवाल भी उठ रहा है उद्धव के नेतृत्व के सामने? दिलीप जी एक चीज करेक्ट करना चाहूंगी। जिस तरीके से शिंदे गट ने जो राज्यपाल को चिट्ठी भेजी है उसमें 34 विधायकों के साइन है, लेकिन शिंदे बार बार ये कह रहे हैं कि मेरे पास 47 विधायक हैं, जबकि लीगली उनके पास 34 विधायकों के साइन है। जिस तरीके से हमने देखा कि अभी जो फिलहाल चल रहा है मुंबई में कि सीएम ने जो है मातोश्री के सामने बहुत बड़ी तरीके से जो है तो उद्धव ठाकरे समर्थकों ने शक्ति प्रदर्शन शुरू कर दिया है। ये फिलहाल के मुंबई के हालात है, तो ये हालात कभी भी बदल सकते हैं क्योंकि शरद पवार थोड़ी देर पहले ही उद्धव ठाकरे जी से मिलकर चले गए हैं, सुप्रिया सुले मिले हैं, जितेंद्र आव्हाड मिले हैं। क्या हो रहा है ये उद्धव ठाकरे को पता है, लेकिन उद्धव ठाकरे एक ही बात पे उनके फर्म है, मेरा एक भी विधायक मुझे आके कह दे तो मैं इस्तीफा देने तैयार हूं, बस वो मेरे सामने आ जाए और मुझसे सामने बात करे क्योंकि वो मेरे अपने हैं। बिल्कुल बिल्कुल, चलो मेरे सामने आ जाए, मेरे सामने बात करे, मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। सवाल એ છે કે હવે રાજનીતિ કઈ તરફ જઈ રહી છે, શિવસેના માટે સંકટ છે, ભાવનાત્મક અપીલ જે ઉદ્ધવ ઠાકરેએ કરી છે અને ન માત્ર સરકાર બચાવવાનો, શિવસેનાને બચાવવાનો પડકાર પણ ઉદ્ધવ ઠાકરે સામે છે। અને ભાજપ શું કરી રહ્યું છે? ભાજપ રાજધર્મ સાથે, બહુ સરસ વાત કરી જે સંજયજીએ કે રાજધર્મ સાથે રાજનીતિ કરી રહ્યું છે। અને બીજું જે રાજેશજીએ કહ્યું કે શિવ સૈનિકોનું સમર્થન કયા તરફ રહેશે, કઈ શિંદે તરફ રહેશે કે ઉદ્ધવજી તરફ, એ પણ અગત્યનું છે। અને ખાસ અસ્તિત્વ સામે જે રૂબીનાજીએ કહ્યું કે અસ્તિત્વ સામે સવાલ ઉઠ્યો છે શિવસેનાના અને સરકારના, ખાસ કરીને શિવસેનાના અસ્તિત્વ સામે સવાલ છે। આવનારા દિવસોમાં એટલે કે 24 કલાકમાં 1 કે 2 દિવસમાં ચિત્ર સ્પષ્ટ થશે। ચર્ચા પણ કરીએ છીએ। ચર્ચામાં ભાગ લેવા બદલ રાજેશ ઠાકર, સંજય તિવારી, રૂબીના, આપ तीनों ઉપસ્થિત રહે। થેન્ક યુ વેરી મચ। થેન્ક યુ।
તો દર્શક મિત્રો, લોકમંચ કાર્યક્રમમાં હતી આજની ચર્ચા, આજનો મુદ્દો. ફરી મળીશું નવી ચર્ચા અને નવા મુદ્દા સાથે. આપ જોતા રહો ગુજરાત ન્યૂઝ. નમસ્કાર.